جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جس رستے چوں سنت دی خوشبو آوے اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا پاویں روس دی دنیا روس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پڑھدا جاواں جنوں سرکار نال پیارے جنوں آقا دی نعت نال پیارے رتی پنڈ دے رہن والیاں کتاب و سنت دیا پروانیا جنوں سرکار نال پیارے آقا دی نعت نال پیارے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال اپنے پیر دی شان سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہندے جانا میں اپنے پیر دی شان میں بیان کرنا چاہنا کہ ساڈا پیر محمد لوگو ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال میں آکھیا جنوں سرکار نال پیارے آقا دی نعت نال پیارے او سبحان اللہ کہے باقیاں نو کچھ نہیں کہندا اور اللہ دی قسمیں دشمن نے تے سبحان اللہ کہنا ہی کوئی نہیں تے جنوں سرکار نال پیارے جنوں کالی کملی والے دی نعت نال پیارے اونے چپ کر کے بہنا ہی کوئی نہیں پتہ لگے گا بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال ساڈا پیر محمد لوگو ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جد دنیا دے وے مثال نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سارے جگ دا نبی سونا رب دا نبی اچ مرتبے لے کے آیا اچ مرتبے لے کے آیا جد دنیا دے وے مثال اچ مرتبے لے کے آیا جد دنیا دے وے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جد دنیا دے وے مثال او دے موڈے تے کملی کالیے او تے موٹے تے کملی کالیے سونا ہوزے کو سردا والیے انا آتوینا کل کوثر انا آتوینا کل کوثر فرماوے ذل جلال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی جد دنیا دے وے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہوا اگر بیدارو ایڈوانس کہہ دوں سبحان اللہ پچھلا ملہ نہیں بولدا سارے تم سبحان اللہ ساڈا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا ہے لال توجہ توجہ جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں دا گیا جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤں دا گیا دکھیاں نو نبی سین لاؤں دا گیا دکھیاں نو نبی سین لاؤں دا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا جد قرآن دے وے مثال
साडा पीर मुहम्मद लोगो जेड़ा आमीना दा है लाल। नहीं रब ने बनाया कोई जिदी दुनिया देवे मिसाल, नहीं रब ने बनाया कोई जिदी दुनिया देवे मिसाल। फिर मैं क्यों ना मजीद अपने पीर दी शान बयान करना जावा। तीन जुमले पेश करके इजाजत चाहांगा। ना तो ओ सुन सकता है जिदे सीने दे अंदर मेरे अल्लाह ने अपने महबूब दी मुहब्बत डाली है, बड़ी मुहब्बत दे नाल ते बड़ी तवज्जो दे नाल। आमीना लखां होवन तेनू मुबारका, आमीना लखां होवन तेनू मुबारका, तेरे घर नबी दा इमाम आ गया। आमीना लखां होवन तेनू मुबारका, तेरे घर नबी दा इमाम आ गया। दुनिया दा ये जर्रा जर्रा जगमगा उठा, दुनिया दा ये जर्रा जर्रा जगमगा उठा, धरती ते जो खैरुल अनाम आ गया। आमीना लखां होवन तेनू मुबारका, तेरे घर नबी दा इमाम आ गया। दुनिया दा जर्रा जर्रा जगमगा उठा, धरती ते जो खैरुल अनाम आ गया। काबे विच नमाज सारे खुल के अज पढ़ो, काबे विच नमाज सारे खुल के अज पढ़ो। उमर जो बन के आका दा गुलाम आ गया, उमर जो बन के आका दा गुलाम आ गया। आमीना लखां होवन तेनू मुबारका, तेरे घर नबी दा इमाम आ गया। और बड़ा कीमती जुमला पेश कर रहा वा, आखिरी जुमला ते मेरा सलाम है। अगर बेदार हो उच्ची आवाज ना को सुभान अल्लाह। लो आप मेरे आका दा जो समझेगा वो बोलेगा, खुदारा जुमले दी लाज रखिया रे। लो आप मेरे आका दा, लो आप मेरे आका दा लगा जो एडी ते, तवज्जो तवज्जो। लो आप मेरे आका दा लगा जो एडी ते, सिद्दीक नूह दर्द तो आराम आ गया। लो आप मेरे आका दा लगा जो एडी ते, सिद्दीक नूह दर्द तो आराम आ गया। आमीना लखां होवन तेनू मुबारका, आमीना लखां होवन तेनू मुबारका, तेरे घर नबी दा इमाम आ गया।